Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Natrap nga lalaki human misuong sa imburnal sa Cebu City na rescue. Motorcad driver nga nangulata og laing driver mitahan sa kapulisan. Kapin 5,000 ka mga kaso sa dengue sa Central Visayas natala sa DOH-7 gikan Enero hangtod Hunyo 14. Ug BTS member Suga may donate og 5 billion won o kapin 200 million pesos alang sa mga batang may autism. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Laing lalaki na usab sa dakbayan sa Sugbo ang natrap sa imburnal human giingong nalipong dihang nangita og sinsilyo sa ilaw. Sa iranta ang update ni ini sa report ni Alan Domingo. Girespondihan sa Special Rescue Force sa dakbayan Sugbo ang lalaki na trap sa ilawom sa imburnal. Gikinahanglan pa nilang dukdukon ang putaw nga tabon sa imburnal aron kini matangtang. Dihang natangtang na, gitabangan nila kini sa paghawas nga dayag nga luya ang maong lalaki. Ilang gisakay sa ambulansya aron madalas tambalanan. Matod sa nakadiskubre sa maong lalaki nga nakadungog siya nga adunay nanuktok sa tabon sa imburnal ug duna usay tingog nga iyang nabati. Dihang gitan-aw niya sa imburnal nakita niya ang lalaki nga nagpakitabang. Pagtanaw na ko sa manhol na may tao, di niya na ako sus, nga nung naamo ka diya. Ang yung tubag ito siya, niya na siya, kapoy kayo. Ipahibaw niya ang mga sidong personnel nga mausay na nawag sa rescue. Samtang ipadayag sa CCDRRMO nga wa na makonfine sa tambalanan ang maong lalaki human masuta nga maayo ra ang kahimtang nini. Approximately from San Jose to Gaisano, Colon, sa P. Lopez, that's roughly mga 500 meters, no? Diya sa nalipong sa gutom sura. Imagine gikan anang kanal kanungita kag sensyo so moto nalipong. Nasayra nila nga sa lungag dapit sa dakong universidad ni sulod ang lalaki ug isubay nini ang imburnal kay manguykoy kuno og sensyo. Apan naglisod na matod pa pagginhawa ang lalaki maong mogawas na unta kini apan dunay tabon ang imburnal hinungdan nga natrap siya. Ang 39-year-old nga na-trap, wala masad magpa-suit sa hospital, no? Nagkikalayo na ang DSWS sa CCDRRMO aron mahatagan ang lalaki sa unsa may intervention nga ilahang pagahimuon. Sa psychosocial intervention, mo conduct mig assessment, then hung visit kung kinsa tong ato ang mga katong last Saturday nga ato ang nisulod sa itong kanal, kung unsa gi purpose why ang social worker mag-gathered siya data kung unsay mga problema nga iyang na-encounter. Ikaduhang higayon na nga dunay mga lalaki ang natrap sa imburnal og na-rescue. Katarungan nila nga nangita sila og mga sensiyo sa kanal nga ilahang gisudlan. Naalarma ang DSWS sa sunod-sunod nga pagsulod sa mga tao sa kanal aron mangita og sensiyo. Dili lang matod pa pinansyal nga panginahanglan kung dili problema sa emosyon ug panghuna-huna ang gihambin sa mga tao nga naghimo nini. Pipila ka semana ang nakalabay, bukton usab sa usa ka 15 anyos nga lalaki ang nihuot sa tabon sa imburnal kay gikay nini ang sensiyo nga naanod sa kanal. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nanawagan og pag-ampo ang simbahang Katoliko alang sa kalinaw. Taliwa sa nagpadayong gubat karon sa Israel ug Iran, di nanginlabot na usab ang Estados Unidos. Mubalik si Alan Domingo sa report. Layo raman ang gubat sa Middle East apan gibati og kahadlok ang pipila ka mga Sugboanon sa epekto niini sa panginabuhian. Sama ni nining agrabyador nga namaligya og bingka sa kilid sa katedral. Namatyagan niya nga mitaas ang presyo sa mga sagol sa iyang bingka sama sa kamay ug uban pa. Gituhan niya nga ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana ang nakaingon nining tanan. Mapiktuhan jud among panginabuhian ana. Mahal tanan. Sa gasolinahan sa Barangay Lahog naabtan namo ang PUJ driver nga nagpatubil. Nagkugang siya sa nasayran nga moabot sa 5 pesos ang aumento sa presyo sa diesel ug maoyang gigamit sa PUJ.
Wala matod pa siya mauli siyang pamilya sanglit inabangan niya ang POJ unit. Tungod ini, mangita na lang kuno siya og laing diskarte og mobiya na sa pagka-POJ driver. Balhin lang og drive, di lang ko sa POJ. So, saan naman lang imo? May mga dump truck dito, kuan. Private Private. Sagad sa mga nagpatubil karon diri sa gasolinahan, full tank tungod kay mumahal na ni. Ang company driver nga si Sherwin naniguro ng daan sa pagpa-full tank. Momento og 4 pesos ug 30 centavos ngadto sa 4 pesos ug 80 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel, 2 pesos ug 50 centavos ngadto sa 3 pesos matag litro sa gasolina. Og 4 pesos ug 25 centavos ngadto sa 4 pesos ug 40 centavos matag litro sa kerosene. Siguro na lang para dili dako-dako kuan ba. Samtang nanawagan og hugot nga pag-ampo si Cebu Archbishop Jose Palma. Subay usab sa panawagan sa Santo Papa alang sa pagkabot og kalinaw sa netabo karong gubat sa Israel ug Iran ug nanginlabot na ang Amerika. Giulagway sa Arsobispo nga pangkalibutanon ang epekto nini apil na ang nasod nga nagsalig usab sa Middle East sa panginhanglan sa fuel. Whatever happens to the world affects the whole country. Even, of course, this is a global village. No? They may be far, but we're just a small world, no, in that sense. From wheat to oil, to the many other effects to economy. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ning mga adlaw sa tingklasig, gipahinumduman sa Department of Health ang tagduma sa mga tunghaan sa pagpahigayon sa mga clean-up drive bisan kausa lang matagbuwan. Sayranta sa report ni Femry Dumabo. Sa data sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH-7, muabot sa 5,880 ang kaso sa dengue sa Central Visayas, gikan sa January hangtod sa June 14 ning tuiga. Taas kini og 3% itandi sa miaging tuig, nga naa sa 5,694 ka mga kaso sa dengue sa rehiyon sa susama nga period. Mas ubos sinuon ang natalang namatay karon tuiga sa maong sakit, nga naa sa 10 ka mga kaso, itandi sa 20 ka mga natalang namatay sa miaging tuig. Hinungdan nga mas gihingusgan pa karon sa DOH ang ilang kampanya sa pagpatuman sa search and destroy operation sa mga posibleng itlugan sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue, ilabi na karon sa mga adlaw nga ting-uwan. Balik-balik nga katong atong mga kauban sa balay, if you practice healthy lifestyle, then there's a chance nga dili ninyo makuha ang sakit, no? Of course, if you develop symptoms, kung nga yung mga simptomas, hilanat, katong itong istoryahan nato, ayaw na pagdugay-dugay o duol na sa pinakaduol na tambalanan. Sa talaan sa highly urbanized city o probinsya sa Rehiyon 7, ang Cebu Province mao'y labing daghang mga kaso nga naa sa dulan 3,000 nga kaso ug 5 ang natalang patay. Gisundan sa lalawigan sa Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City. Karon nga tingklase na gyawag ang mga tunghaan nga mas maayong mopahigay og clean up drive bisan kas matagbuwan og search and destroy operation kausa matag semana aron pagsiguro nga way lugar sa eskwelahan nga breeding place sa lamok. Siguro grabe kaayo, no? Di man siguro bukat nga atong educate ang mga bata nga kung naa sila makit-an nga pwedeng kapangutlugan sa lamok, ilahang iyabo o ilabay na lang ang container if ever, mineral water, it can be anything. Sa dakbayan sa Talisay, kinsa nakatala og 223 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero hangtod sa Hunyo 14 ning tuiga. Mipahigayon sa ilang anti-dengue caravan niadtong Biyernes. Kauban sa anti-dengue task force sa Talisay City Health Office, ang Talisay City Fire Station ug pipila ka mga barangay health workers nga nagmotorkada palibot sa Talisay City. Lakip na ang pagrekurida ug pagpanghatag og mga flyers alang sa mga pamaagi paglikay sa sakit nga dengue. Uban ni Clans Gabuti og Rod Prado, Femry Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 42 anyos nga babay human kini gipusil sa riding in tandem samtang nanglaba kini gawas sa iyang panimay sa barangay Cambalading sa Albuera, Leyte. Nakuhaan og CCTV footage ang mga sospek nga mi-U-turn sa highway. Matud sa mga pulis, mi kanaog ang angkas ug dayong pusil sa biktima.
Wala na makuhai ang sunod nga panghitabo apan matud sa otoridad giduol sa sospek ang biktima dayong pusil sa ulo. Padayong gisubay sa kapulisan ang tanang anggulo ug ang motibo sa pagpamusil. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tungod lang sa panag-ilog og pasahero, motorcade driver gikulata sa kaubang motorcade driver sa Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Ang kumpletong detalye sa iranta sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses Consubayon, distant relative sa suspitsado ang asawa sa biktima. Apan kay nada sa kainit sa ang suspitsado tungod sa pagtuo nga giilugan siya og pasahero, hinungdan nga misangpot kini sa pagpangulata. Ni viral sa social media ang panawagan ni ining usa ka OFW sa Iraq ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga unta matabangan siya nga madakpan ang motorcade driver nga nikulata sa iyang bana. Ang insidente nahitabo niadtong Domingo pasado 2:00 sa hapon sa 2nd Street, Barangay Kanhulaw. Matod sa biktima nga si Marlon Kevin Bron, gikan siyang naghatod sa usa ka pamilyahan niyang mga pasahero ug dihang nilinya siya pagbalik sa paradahan aron magpaabot og laing mga pasahero, kalit lang siyang giduol sa 51 anyos nga motorcade driver o gikulata. Siya po yung una, tapos ako po yung pangalawa. Bali may dumating po na unang pasahero, dalawa, sumakay sa kanya. Pagkasakay po sa kanya, may kasunod pa po na 5 na pamilya po, 3 bata, tapos nanay saka tatay po. Bali hindi man makasakay sa kanya, sa akin na lang po sumakay. Bali hindi naman po magbuwag yung mga bata, kaya sa akin na po sumakay yung 5. Sa video, makitang wa misukol ang 33 anyos nga biktima sa 51 anyos nga suspitsado. Nisulod na lang siya sa sidecar apan gibitad paghihapon siya sa suspitsado. Nakalingkawas lang siya dihang niagi ang tricycle sa uyuan sa iyang asawa ug dali siyang nisabay. Gani dayag ang mga samad ug bunog sa iyang mata ug sa iyang hawak. Isip ko rin kasi baka mag-ano po ba ako, saksakin po na naman siyang tulis lagi sa bag niya, may ice pick. Kaya di na po ako nagsukol eh. Saka naunahan po ako pagkasuntok po niya dito sa akin. Nag-nosebleed na po ako. Tagas po yung mga dugo sa ilong ko. Kaganihang buntag, mitahan sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office ang 51 anyos nga suspitsado nga si Limuel Suwan. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, gipasabot ni Suwan nga nada siya sa kainit sa iyang kay matod pa giilugan siya og pasahero. May patakaran sa linya, kung mingaw ganing panahon, sama na unong pasahero, amo na idaduha sa tulo ka motor. Yan siya mo supak ng isa gyud. Sama na akong largahon. Siya ang sunod, niya naikatulo niya. Karga ko duha, ako pre, magsabot-sabot lang da. Bahin-bahin lang mo diya. Karon pagsugatan na uyaw yung karga ang 5. Pipila ka gutlo miabot si Mayor Junard Ahong Chan kinsa may pasabot sa salaod nga iyang nahimo. Katungod na sa pasahero. Sila mo atong giserbisyuhan. So to ba sila mo dunay katungod kung asa sila mo pili nga di mi magbuwag kaming 5. So kato kay kami na timingan nga duha nga ikay naguna duha ka pasahero imo tong gilarga. Ang 5 kay di man magbuwag ang 5 kay pamilya man gikarga nila. Human makaamgo mipadangat og public apology ang suspitsado ngadto sa biktima. Kung pwede lang mga ko niya pasahilo, kung kaya ko niya mapasahilo. Sa akong nabuhat niya. Pangwaw na ko nga din na ito sa bang pangitabo. Apan ang biktima, desidido gayod nga mopasaka og kaso. Para lang po kasi hindi po makatauon yung ginawa niya sa akin eh. Ako po nananahimik lang akong magpasahero eh. Desidido na po ako na ipailan po siya ng kaso. Samtang gitataw ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga di na makonsiderar nga arestado ang suspitsado kay wa na kini nasulod sa hot pursuit operation, ilabi na kay ang insidente na hitabo niadto pang Domingo sa hapon. Regular filing na gyud ang mahitabuan na maghuwat sa warrant considering taon-taon nang nahitabo ang kaso do nag-public apology siya pero
Depende na sa kuan og mga porsogi siya sa kaso. Pero as of now, wala kita like recourse, buhian lagi siya. Samtang ses gipasalig usab ni Mayor Junard Ahong Chan nga anda mo assist ang City Hall kun ugaling musang at gayud og kaso ang biktima. Ang biktima usab sa iyahang bahin naglaraw karon nga muhunong na sa pagpamasada kay nabalaka na siya sa iyang seguridad. Ses, dagang salamat, Luan May Rondina. Samda ng usa ka habal-habal driver sa Mandawi City, human po sila sa iyang pasahero. Ano ang report ni Nico Sereno? Mag-alas 9 sa buntag, gialarma sa kapulisan ang pagpamusil nga nahitabo sa Purok Bombay, Barangay Kanduman. Ang nabiktima, usa ka batan-on nga nag-eskwela sa kolehiyo apan nag-sideline pagkahabal-habal driver. Samtang na masahero, gingong kalit lang kining gipusil. Ang suspect ang iyarasab nga nag-angkas nga pasahero. Pag-abot niya sa katong lugar na medyo kamay na siya nga kalsada, dito na siya gipusil. Naigo ang biktima sa tangkugo nga ana karon sa ospital nagpaalim. Gikatakdang ipaubos kini sa operasyon aron makuha ang nalubong nga bala. Samtang gipaladman pa sa kapulisan ang investigasyon kabahin sa insidente, labi na kung unsa ang motibo sa krimen. Wala pa nato na-establish mao na ato ang gipangita karon ang identity sa iyang shooter o ang location karon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nunot sa gitrabahong drainage project sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, nagkalapok ang dapit ug nakasinati sa paghuot sa dagan sa trapiko dihang mibunok ang uwan ni adtong weekend. Sayranta sa report ni Luan May Rondina. Nakadapit sa atensyon sa mga opisyal sa Barangay Babag ang post sa pipila ka mga netizen nga nanawagan nga mahatagan og pagtagad ang nagkalapok nga daan habig sa Purok Butterfly 2 Babag 1. Gani may pipila ka mga netizens nga nikumparar na sa dapit nga sama sa usa ka basakan o gi-edit na ang ilang mga post nga daw nahimo na kining kahumayan. Matod ni Babag Barangay Captain Eulogio Cesar Lugi Manayon, padayon ang gitrabaho ang drainage project sa dapit nga temporaryong gipahunong ni adtong Pebrero 5. Subli kining gitrabaho ni adtong Huwebes sa gabi, diin may gilubong nga black pipe nga moabot sa 20 meters ang gitas-on. Base sa kuha sa CCTV sa barangay, makita nga gitrabaho na usab kini pagbalik ni adtong Biyernes sa gabi. Apan pagkasabado sa kadlawon, mibunok ang kusog nga uwan. Hinungdan nga mihumok ang lane habig sa Purok Butterfly 2 Babag 1 nga bag-o lang nakabkaban ug natabunan pag-usab og yuta. Pagkasabado sa alas 8 sa buntag, nasinati na ang huot nga dagan sa trapiko. Kay milihay naman ang mga sakyanan sa lapukong bahin nga lane ug usa ka lane na lang nga habig sa kanhulaw ang gipuli-pulihan pag-agi sa mga sakyanan. Was lang mag-expect nga mag-uwan ato unya ang nahitabo is nakabkab na mangyud ang mga yuta. So mo ato nahitabo nga nalapok yun siya. Dugang ni Kapitan Lugi, nakigalayo na sila sa kontraktor kabahin sa sitwasyon sa dapit. Ug pagkasabado sa alas 8 sa gabi, gibunbunan sa kontraktor ang dapit gamit ang pino nga aspalto. Pagkakadlawon sa Domingo, nasinati na usab ang pag-uwan, apan wa na magkalapok ang dapit. Ang gikan sa Cordova mo agi diri sa may Timpulok, Trigon. Paingon na ngadto sa Lapu-Lapu. Ya, ang gikan pod ngadto sa Merkado, Lapu-Lapu Merkado, moagi siya og Babag Road. Kay diri ra man sa right side ang gipalugnan og kanang black pipe. Gipangitaan na og pamaagi ni Kapitan Lugi nga makuha-kuhaan ang kalangan tungod sa paghuot sa dagan sa trapiko sa ilang barangay, pinaagi sa pagpangita pa og mga diversion road. Matagabi ra usab trabahoon ang daan aron di makabalda sa trapiko sa adlawan, ilabi na kay haduol kini sa eskwelahan ug mga subdivision. Dili na nagpasabot nga kami diri sa barangay nga napasagdaan kay gimonitor gid namo nga if unsay mga mapaspas o makaayo sa trabaho amo ginagi sige coordinate. Ang drainage project nga may sukod nga 1,618 meters mutadlas pa paingon sa kanhulaw ug gunob. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.
Samot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa lungsod sa Bourbon, nakita na ang patayng lawas sa Batan-od nga na missing human mag-spear fishing. Kagahapon sa buntag, migikan ang 20 anyos agi rajud sa barangay Poblasyon aron mag-inusarang mamana og isda. Nahibong na lang ang iyang pamilya nga wa kini muuli maong midangop sila sa MDRRMO. Pagkahapon gilusad nila kauban sa Coast Guard ang search and rescue operations apan nahunong kini pagkagabii. Karong buntag, subling girisyum kini kaabag ang disaster personnel ug mga divers gikan sa silingang LGUs. Nakaduha ka dive, una nakita ang lawas. Gimarabarang 31 metros ang giladmon ug gituhuang nahutdan kini og hangin. Matuni sa Gani Montejo, operations head sa MDRRMO Bourbon, maayo ang panahon kagahapon sa buntag apan pagkahapon miunos. Sakop ang biktima sa grupo sa spearfishing ug mihimo na niini nga hobby. Awhag usab sa disaster team kung nga aduna gayoy angay kauban sa paglangoy ugaling magka-emerhensya. Namis na biya-biya niya naman sila ito ng ilang tuhugan dito sa isla sa nakuha nila. So, pabian niya. Oh, okay. Pabian niya, ang amon dyan sa rin, dito siya sa laong niya. Dito, ang among anak ako ng lusa, katong isda may dugso man, kasi na grabe ang digukot siguro na siya niya, hindi na kaya siya utong ba pag kanang kuwan bitaw pag tunga. Pag laom na di kaayo ba ang yang nagamitan niya. Basta medyo sa kagulo niya na kaya pa ba niya nga makatunga pa ba? Kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nalambigit sa away karsada niadtong Hunyo 18 sa Barangay Basak, ipatangtang sa mayor sa serbisyo. Si Luan Merundina sa report. Sa phone interview sa RTV Balitang Bisdak sa motorcycle rider nga si Edsel Lumungsod, iyang gibutyag nga nagpaabot pa siya nga ipatawag siya ug ang 55 anyos nga kawani sa motorpol aron sila magatubang kang Mayor Junard Ahong Chan. Kay kun unsa may sangputanan sa panag-istorya unya nila atubangan sa mayor, lihuko na usab unya niya ang pagsangat og kasong kriminal batok sa naasoy kawani sa City Hall nga nakadumbol ug nakadanyo sa iyang motorsiklo ug nanapat pa kaniya. Kuwar ba kita isitol ba gyud ta ano mang iya man jud kong gibuhatag ingon nato nga wa man ko di man ko kriminal. Saya pa lang ganing istorya nga ingon sa safety pin unsa may safety pin sa to. Apan karong adlaw, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nahinabi na niya ang grievance committee ug nahukman niyang ipatangtang gayud sa katungdanan ang naasoy casual employee nga nadistino sa motorpol. We found out sa ato ang grievance committee sala gid niya. Siya pa'y nakadasmag, siya pa'y namunal, no? So tangtang siya sa iyang serbisyo as casual unya magatubang pa siya kaso. Effective ka na sa mayor? Effective immediately itong pag after sa investigation. Butang nga gipanghinaot ni Edsel nga unta tinud-on gayud sa mayor ang iyang pamahayag. Og mao na tinuod yun ang istorya, dili na ingon nga tumutumo ra istorya lang. Aba kana pa matangtang wala nay mga badlungon nga nasa City Hall. I decided yesterday pagawas mi og termination order and buhat mo pagawason mig statement na mao na ang hitabo no na same time we also assist no the victim regarding sa mga legal matters. Ang nalambigit nga casual employee kanhitanod sa Barangay Bangkal ug kapin sa tuig ng driver sa mga dump truck sa motorpol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Malampusong naluwas sa mga sakop sa Philippine Coast Guard Western Bohol ang duha ka mananagat
Human malunod ang ilang sakayan sa kadagatan sa Maribohok ug luod sa Bohol. Nakiglambigit ang Philippine Coast Guard Western Bohol sa Coast Guard Substation Luon ug sa crew sa BRP Malamawi aron ipihigayon ang dinaliang search and rescue operation. Naluwas ang mga biktima nga giilang sila Julius Palomares ug Gistoni Palomares ug ang duha nila ka mga sakayan. Gihatagan dayon sila og medical assistance sa mga personnel sa tertiary ambulance aron masiguro nga maayo ra ang panglawas. Subay niini gidaig sa Philippine Coast Guard ang Western Bohol personnel ug ang BRP Malamawi crew nga nakapahigayon dayon sa paspas nga search and rescue operation. Kabahin ng BRP Malamawi sa Maritime Security Operations isip suporta sa Rev Ride 2025 event sa Bohol dihang nadawat ang emergency call. 1-7 kumpleto na kinihuman milampo si BTS member Suga sa iyang military enlistment sa South Korea. Siya ang ikapito o katapusang miyembro sa Global Superstars nga nakahuman sa military enlistment. Subay niini daghan ang nakadaig ni Suga human midonar og 5 billion won o kapin 200 million pesos sa Yonsei Severance Hospital. Kinialang sa pagpatukod og treatment center alang sa mga batang adunay autism. May pahigayon og lihok protesta ang mga militanteng grupo sa Sugbo batok sa padayon nga pag-aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Dungan usab nilang gikondenar ang nahitabong gubat sa Middle East di nanginlabot na ang Estados Unidos. Matud nila nga nakaapekto kaayo og dako ang gubat ilabi na sa pagsaka sa presyo sa lana nga mo'y hinungdan usab sa pagmahal sa presyo sa mga nag-unang palaliton. Apil sa misalmot sa rally ang pipila ka mga tinun-an gikan sa nagkadaiyang universidad. Pagkondenar ni sa kining mga lihok protesta, pagkondenar ni sa pagpamumba sa Estados Unidos ngadto sa Iran, no? O at the same time protesta pud ni sa pagsakap sud sa presyo sa lana nga nipikto karong adlaw. Gipahinumduman ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga napiling opisyal sa gobyerno kabahin sa ilang katungdanan ug responsibilidad sa Ginoo ug sa katawhan. Sa pikas bahin, gipasidunggan sa Archdiocese of Cebu ang nagkadaiyang grupo sa mga laiko nga nakatampo sa pagpalambo sa Kristohanong serbisyo. Si Cebu Archbishop Jose Palma ug ang Pangulo sa Commission on the Laity Mantuhak Barino mao'y mitunol sa Jubilee of Hope Award nga gidawat usab sa mga representante sa nagkadaiyang kahugpungan sa mga laiko. We made mention of how appreciative we are of your ministry. Mao nga para nato reminder kini nga ang daghan na gyud nga mga tinuoy nga daghang mga lay people nagtrabaho for the love of the Lord. Dako kaayo og kabililhon kaayo kining maong award nga ihatag sa simbahan tungod kay giilan nila ang kaimportante sa role sa mga laiko nga naglihok sa lain-laing mga pamaagi diha sa simbahan sa Archdiocese sa mga organizations. Gisuportahan sa Police Regional Office 7 ang mando sa liderato sa Philippine National Police nga nag-require sa mga pulis nga magpaubos sa timbang sulod sa usa ka tuig. Kung mapakyas ang sakop nga makabot ang ideal weight, hayan matangtang kini sa serbisyo base sa mando sa bag-ong PNP chief. Matud usab sa PRO7 alang ra usab kini sa kaayuhan sa mga pulis nga himsog ang panglawas. Kung himsog, mas epektibo sila sa paghimo sa ilang tahas ug paggukod usab sa mga kriminal. Yung pang-aaresto ng kriminal hindi madaling gawin. Hindi yan parang humuhuli ka lang ng paru-paro. So kailangan gagamitan mo ng pwersa, gagamitan mo ng lakas ng katawan at nasa ganun, masubdyo mo yung hinuhuli mo, maaresto mo, malagyan mo ng posas. So ang kailangan dyan, ang unang requirement at dapat physically fit ka. Mas gipalapdan nga paghatod sa insakto, tinud-anay ug komprehensibo nga balita sa GMA Integrated News. Mapaminaw na sa podcast ang 24 oras o ang 24 oras weekend. Gikan sa TV hangtod na sa social media. Ug karon mamahimo na usab sa podcast. Pinaagi ka na sa 24 oras podcast. Sa pagtinabangay sa GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab, nahimong posible ang maong podcast. Bisitahan lang ang Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong mga smartphones ug i-search ang 24 Oras Podcast. Matud ni Senior Vice President and Head
si GMA Integrated News, Regional TV and Synergy. Oliver Victor Amoroso, pinaagi sa podcast sa 24 oras ug 24 oras weekend, mas konektado ang Pilipino sa labing gisaligang tigsibya ug balita sa nasod. Mga kapuso, adunay mga maswerteng mananaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 sa Week 1 hangtod Week 4. Aniya ang mga listahan sa mga nakaangkon sa cash prize ng 75,000 pesos. Usa sa mga mananaog si Leo Aguilar nga taga Samar nga nakadaog sa Week 3 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Padayon lang sa pagpadala og entries kay hangtod sa July 11 ang deadline. Unsa pa ang inyong ipaabot, apil na kay tingalig kamo ang palarang makadaog sa grand prize nga 1 million pesos. Mga kapuso, i-follow ang official Facebook page si GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa mga midaog ug bag-amping kita sa fake information. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.